In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jawaban terhadap fatwa pernyataan bid'ah membaca Al-Fatihah ketika kita memulai hajat atau mukaddimah sunnatul hajat. Ini fatwa yang keliru. Sesungguhnya banyak hadis menyarankan kita tabaruk dengan Al-Fatihah. Jadi seseorang jika membaca Al-Fatihah, baik di dalam pembukaan ceramahnya, pidatonya, atau hajat-hajatnya, itu pertama dalam rangka tabaruk, mencari berkah. Karena banyak hadis menjelaskan berkah Al-Fatihah. Dari Asma binti Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar ipar Nabi, dia berkata, siapa yang membaca man qara'a ba'dal jum'ah, siapa yang membaca setelah Jumat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, dia baca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian qul huwallahu ahad, surat Al-Falaq, surat An-Nas, maka kata beliau, mudah-mudahan Allah urusannya dari Jumat ke Jumat. Sidang jemaah dirahmati Allah, mazhab Hambali, ulama-ulama Hambali, di antaranya dalam kitab Isti'anah bi Fatihatil Kitab atau bil Al-Fatihah, dalam kitab itu disimpulkan sidang jemaah dianjurkan mencari berkah membaca Al-Fatihah. Sidang jemaah dirahmati Allah, Al-Fatihah bagian pertamanya adalah Bismillah. Bismillah itu dikatakan dalam Mustadrak, kitab hadis Mustadrak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba memulai pekerjaannya dengan bismillah, Allah berfirman dalam hadis kudusi, bada'a abdi bismi, hambaku telah memulai pekerjaannya dengan bismi, menyebut namaku, fahaqqa alayya an utammima umurahu, wajib atasku, kata Allah, menyelesaikan tugasnya. Kemudian selanjutnya rahmati Allah, kemudian kata Allah, wa ubarik lahu fi kulli ahwalihi, aku berkahi seluruh keadaannya. Ini tentang bismillah. Bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihahnya ke dalam surat An-Naml 31, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis. Kalimat pertamanya yaitu di mukaddimahnya pakai bismillah. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml 30. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, jumhur ulama sepakat sidang jemaah di dalam menyampaikan sunat hajat disunahkan membaca ayat. Khutbah, salah satu rukun khutbah
adalah membaca ayat Quran. Tidak sah khutbah kalau tidak membaca ayat Quran versi mazhab jumhur ulama. Jadi sekalian jemaah dirahmati Allah, Al-Fatihah adalah ayat Quran. Jadi kalau ada yang membacanya dalam permulaan ceramahnya, dalam pidato-pidatonya, dalam menyampaikan sunnah hajatnya, maka itu sidang jemaah. Kalau di khutbah saja dirukunkan, siapa yang berani melarang di luar khutbah? Khutbah ini ibadah mahdoh. Maka jangan lagi dipakai istilah Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Tidak ada kaedah dalam istilah istimbat hukum Nabi tak buat. Ini kekeliruan dalam memahami konsep bid'ah, sehingga akan melabrak hal-hal yang sudah baku dan kuat dalam agama.